Hi everyone, it's me Brenda. Welcome to my channel. So ngayon, ang gagawin ko, I think this is my first time to do it. Galing kasi ako ikan ko nag-shopping. Charot, di good shopping, good sabaoy. Stress therapy. Stress therapy. So anyway, what ko kabalo sa kong istorya, ginoo ko. But anyway, gikan ko nagato ko sa sa town. Naka-sale ang Zara. Wala, gusto lang nako i-try na like kanang ginapuat sa uban bitaw na mag-unboxing. Anywho, ako nang pakita sa inyo, nag-sale ang Zara. So of course, daghan kay mga taong nag-shopping food, so wala na gid siya mga sizes na gusto ni masod-isod kaayo. But still lucky, nakakuha ta. Nakakuha ta. Anyway, so this is my first. So I'll show you. So the first thing I've got a shirt. It's a white shirt. Pakita sa inyo. Masya dako siya. Kita ba? Magkalisod man taday. Magkalisod man ang inday. Saan man makita ba ninyo? It's a white shirt. Ano siya style? Kanang marag dako-dako gani siya style. This is the masabot ko kadako ani kay sa tinuod lang I put on parang 3 or 4 since nag-move ko sa Australia. Kay before gikan ko sa New Zealand ko and then nag-move ko sa Australia, and then I don't know, for some reason woke up like this lang na holuday ni tambok na majukog ayo day ni dako na majukog ayo sa tanan natiman lang inyong ilo yan sa kanang panabang. So I got this shirt, white shirt, ang ganahan mo na akong mga feel dye, mga inano yung mga shirt. So I got this shirt. Dako siya. Look, extra small. Extra small na siya, ha? Extra small. I'm still lucky I got the small size kay ang uban. If you go small, medium, marag na gid siya. Marag size 20 na siya equivalent. So, and then from 65.95 Australian dollars down to 35.95. So still a good deal. It's like a 50, I think this one is like a 50% off. So it's a good deal. So matag ka ng pakimay na lang mo din habi, please. Pretty please, mine. Okay, shirt, white shirt, extra small, white shirt, 1, 2, 3, anyone. So yeah, so nice yung cloth, smooth, so it's good. Kay naman ko sa Queensland, it's winter, though it's winter here in Australia, but I live in Queensland, so dili siya kaayo inana ka bugnaw ang weather. Bisan pag winter, sometimes especially if it's already around like lunchtime, mag-abot siya og mga pila ba ka degree, 22, 23. So dili ra siya kay bugnaw. Pero karon there's a storm in the sa New South Wales, so hangin, windy, it's very windy outside, and I think the temperature is around like 18 degrees. Pero usually pag winter time mag-drop gyapon yung temperature, but it's not too bad, not as cold compared sa Christchurch, like sa New Zealand or even Sydney and Melbourne. Kana siya winter jud sila. Okay, so muna siya akong first na shop from $65.95 down to 35.95 Australian dollars. So muna siya ang first. So siya ang butang diri. And then the second one, shirt gihapon.
Di man siguro siya shirt, pero sa ilang kwan ka shirt man siya. So, ambot siya nga color. So, the second one, the same record gihapon sila design, pero murag lahi lang sila ano color. So, tada! So, pakimay na lang diya, please. Wala, murag the same raman siguro ni sila design, lahi lang sila color. But no, no, it's not. I thought the same. This one has may ano siya, na siya yung murag button something na design. Kita ba? Ana. Okay. So, pakimay na lang din ha. So, kani siya, it's a bigger size gihapon. Size. More tag na kuan. And then, na siya color. And na siya 2 pockets. Pockets na siya kuan. Mura siya kung kanang namaligya. Day! Noon sa na lang dyan. Please, i-view tao ninyo akong YouTube channel, day. Para makakwarta, punta, day. Say, pang shopping. Na siya. So, kani siya. It's a small. Size small. Size small na lang siya ang available. Akong nakita nga smaller size. Dako siya kuan gyapon, but anyway, ako na lang siya gikuha. So, same mas ano siya, mas cheaper. It's $55.95 down to $35.95. Siya mo na siya ang kuan. So, pakimine na lang siya, B, please. Mine. 1, 2, 3. Walay mag kuan. Walay mag kuan. Mine. Ani. What's the name color? Is it coffee brown or something? Okay. So, muna siya akong second na nakuha. Ang pinaka and then nato ko nakuha diri na I think ano siya? Siya nakuha. Kita ba ninyo? Di mo sa inyo makita. Can you see it? Oh yeah, that one. This one is really ideal for winter time. So, pwede rin siya. Like, especially here in Queensland. So, magamit na gini siya. Even just this one, you don't have to wear cardi or jacket. Okay, especially pag ano, around lunchtime between like 12 to 5, it's still okay. So, kanya siya. It's a shirt. But, kabalo ba mo, I get, kani siya is pang bata jud ni siya. It's not for adult, it's for kids. But, this one is the size, ani is 13 to 14. Size 13 to, oh, I got it. You see it? 13 to 14. And the price for this one is $23.95 down to $14.95. So it's really a good deal. Tapos see, mo siya pandako. Mo siya pandako, but pag i-suot na ko, even though it's for kids, pag suotan na ko, awas na akong lawas doon. Dambok ba? Dako ba yun ako? Ay, yung saon na lang. Ay, sana all. Niiwan pa. So, muna siya. That's my second one. So, it's really a good deal. It's like, oh, it's not even, not 50% off. I think maybe 20 or 30%. So, that's the second one. The third one. And then, next one is a shirt. So, pagkita na ko ani sa, this one is for kids gihapon nga nako ni nakita. So, that's it. Cute no. Hoy, magmay na mo diya. Cute no. Di man ako kabaloan na shirt. So, it's a shirt. So, it's a shirt siya. Ganan ko sa iyang print. Perfect, fluffy, teddy. Oh no, it's a. And then, so the price for this one is size gapon 13 to 14. And then the price for this is, original price is $23.95. And it's on sale. The price for the sale is $14.95. See that one there? You make me feel very alive. Charot, get me.
So maigo ra gid gyapon siya. Even it's for kids, maigo ra gyapon siya. Oh, mine na mo din ha. 1, 2, 3 mine. Okay, muna siya din ha. Muna siya kung napalit. And then nakapaputay napalit of course. Lain. Dahil lain yun yung stress therapy dahil. Retail therapy naman dahil. O yun nga. Ito yun ang may stress na dahil. Unya. So, kani siya. I've got this one online. I purchased this one sa Zara online. Pag naman ko'y pag kabalon ako nga they're going on sale. Kay this kani nga nga sanina, it's been a while that I've been na gusto na ko siya paliton, but then na sila yung notification that they're going on sale. So ako na din siyang ready online. The sale, the Zara sale mag-start sila is 8 o'clock at night that day. On sale sa app sa online is before pa siguro mga I think 7:50, 7:55. Ay, Diyos ko day, muratag ka nang nagkuhan bitaw day ka nang saninganan. Dali-dali ang lula day, dali-dali ang lula day. Chuk, yun, ayaw kay kuy. Nakabalo na kapag once ang Zara and go on sale, and katong mga medyo daghan kay ganahan, mawala jud dayon sila, no stock available na day, maulahita day. Saon na lang. Di pwede. So, mauto. So, ako yung gidaldalian. Then, tada! I got it. Except, what's inside? So, na ko siya. Gi-address na ko sa store nila. Gi-address na ko sa ilang, sa store akong pick up. Ako lang siya gi-pick up para. Pero anyway, kung i-address na ko sa balay, man gapan siya free because as long as it's above I think $70, get free. So ito na siyang i-open ha. Charot. Ito mo na. Ito mo na siya. And then so ito na siyang i-open. Ako sa nang kajut lang. Wait. Oh, masubraan naman. Siya i-open. What's inside? Sales na nagkain. Charot! Haliday! Ching, 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 ching. Ta-da! Ano siya ng kuan? Doy, bungka lang. Bago Love and Pride. Oh, sarot. Nakulay bago ni sila na ilang usually white. Plain white naman. Love and Pride. Nakalimot ko. Oh. Diba? Bongga. And then, so, ito na siyang unboxing. Wala na ito. Dapat na-jeep ikuan. Wait lang. Hang in a minute. I'm just gonna try if it can move around so that you can see it. So, ayan siya. Ito siyang i-unboxing. May siya unboxing. Muna siya napalit. It's all shirt. Ala, pariya naman sila kulo sa kong gisuot. Dahil, naunsa naman siya. Wow, di na siya maayo. Nakalimot ko. Muna siya kanang usay bitaw nga sige kag palit niya. Later on, you'll find out. Wala, oy. Parihad, day. Parihad na siya color. So, got this one. This is the first. Got this one. And then, this one. But anyway, kitan kayo po niya. This is really nice. So, kani siya is shirt. For soners. Wala maigo. Baka na po. I think so. I'm hoping.
will fit me. So na siya. Day! Saan naman eh? Naunsa naman ko. Uy! Ang ludoy. O sige. Naunsa. May lula eh. Anyway. So na siya. So this one is, I hope na maigo siya. It's anyways stretchy. This one is really good for winter. So this one is size small. Small. Munang dali jud ko dai kay ano small. And then I don't know what's the original price. Can't remember. But this one is a sale price already. It's $45.95. $45.95. Mine, please, mine. Sama na siya, mine. So it's $45.95. So it's a shirt. Di man ko kabalo. Kung sakto makita ba ninyo? Can you see it? Ako sa may butang nga isa. Yeah. Wait. Can you see it na? So, ako tingin na ba? Ano, di siya mo. Sa shirt. Wait, wait. Makita pa ninyo? This is my favorite. Dugay na kayo na ko ni siya, ano, di na check na, ano na, gusto na ko siya. Panon. So, mine please. So this one is $45.95, but I think I can't remember. So mano siya and then para sa winter kapon siya. So nara-charan. Nice ki siya. Ako na ko I have blue color na nani knitted, but then I like this one. Nga, mo siyang unique. Unique siya design ba? Charot na siya marag, ano, stripe. Knitted din siya. Oh, nice. Nice yung cloth. So, muna siya akong nakuan. I'm hoping na kani siya nga sa nina. Makaabot siya og trip to London. Ako kadtog London, uy. Ako kadtog London. So ato na siyang tong kuan. So kani siya is size small, and it's on sale. This one is a sale price already. It's $45.95. Na siya kung na siya. Hala, unsaon naman sa dalo ko. Hala, makasabaan yung kuha ni sa mga kuan. Ma-awardan yung kuha ni. Kay, awad day, start day, parihan na yung sanina. And then, nag-sale po ang H&M. Surprise di siya. Surprise! Tetet! Ako do'y pag-desunsan ni. But anyway, tadaan! Alin ang naiiba dyan na siya. Tadaan! O diba? Bongga, diba? Nice siya, no? So, yung price ani is ganan ko sa iyang design. So, ako chunig yan na ano ay paglako kay mabuak. So, kani siya is from $44.99. Kung pakitang price. Ako nag-joke. $44.99 mabuak man siya. $44.99. And then, nahimo na lang siya og $9.99. So, $10 kay dai gipalit ni siya apil og budget mga $10 something. Nanay bayad diri ang mga paper bag. Ginny the bag. Maana man sila dai. Maana man sila Ginny the bag. Dai alangan na magkani imong kanon dai bitbiton nako ni. Kani magbitbit ko ni ana lakaw.
Do you need a bag? Yes, please. Nang show. Anyway, maura to. Okay. That's it. Thank you for watching.